哇！Hi，我叫 Alex，我是美食专业医生。今天在我旁边的是田一，田一，Welcome，欢迎。你今天为什么来？我今天是想要稍微，在我出国之前对我的体态做一个调整，因为我这段时间在健身，所以我可能比较关注我自身的一些体态的问题。我觉得可能我自己存在一些高低肩的问题，包括可能我的腰这边也有一些轻微的不舒服。那我在 B 站上面看到了你的视频，然后觉得你的每个视频都非常的有意思，然后也最后看到他们的评价，觉得也非常的好，所以我决定来尝试一下。好，谢谢你今天来试试我们的治疗。我们刚刚做完身体检查，所以我们可以开始治疗。来吧。Let's go. 我会开始 ，OK？ Okay. 有没有遗嘱？ This is my second time. 我知道。放松。哦这个是热扇啊，不痛啊。不痛。好。因为你学习 IT，因此你有普通的 IT 脖子。还好吗？还好。真的挺。力度可以吗？可以。好的。好，你可以吸气，呼气，特别好。哇，很香。对，没问题，可以。放松，吸气，呼气。对，特别好。还活着吗？活着，特别好。One more time，吸气，呼气。对，很好，特别好。放松。对，吸气，呼气。对。酸爽。对，很香。Very good， 你可以再拍下。How long are you moving to Tokyo for? 2 days. Sorry? 2天后 April 1st. No. How long are you living there? A year? Maybe 3 years. Oh. If everything goes smoothly. 你已经去过东京吗？ Yeah. No. No? Actually, I went to Kyoto. OK。我在中国住了明天是5年了。5年了。我还没从来去日本。你可以去玩一玩。现在日元 Japanese yen is cheap.
我打算我5月去旅游，我去日本。 Japan? 对， Okay. So you 你弄好了你的护照吗？Visa? You 我平时Radiant人不用I got it. what's it called 签证签证 yeah. 签证 Visa. 对 Yeah. only in China 中国很严格。a lot of places it's quite 有点比较对我来说比较方便。你感觉上海怎么样我真喜欢上海。 ？Yeah. 你去过 Radiant 吗？没有，我很想去玩。我老家很漂亮，但是住在那里很无聊，所以上海比 Radiant 有意思。你可以很方便的吃到外卖。外卖。很简单呢。Okay, so I'm gonna get a little bit more of a tway, okay? Okay. So 你可以吸气，呼气，特别好，很好，非常好。So we're gonna do the same on this side, okay? You know it will be long. Yeah. All right. So 再来一次吸气，呼气，对，特别好，很好。So she had a little bit minor imbalance before, but now it's pretty much 差不多一样的。不错，很好。Okay, now the $1,000,000 question. 你 question. 哈 Yeah. 呀，你准备好打爆炸了吗 Yeah. ？All right, 来吧，Let's go. Let's go. Good. 好了。Good. Okay. So 吸气，呼气。对。Oh my. Good. So basically here, like this, and like this. So 你可以吸气，呼气。对。左边。吸气，呼气。 Oh. I've seen many killers in the movies do that. You can call me 你可以叫我 Jackie Chan, Bruce Lee. Okay. I've seen many killers do that. In the movie. Yeah. That's my side job. Oh, okay. See you in the night. Yeah, exactly. That's my night job. Okay. Boring. No, you didn't hear that one? No. Oh, it was like click. Usually it's only like, it's not very big. It's like a small like Small kick. Click. Okay. click. Yeah, we definitely got it. I like didn't hear that. Oh, you didn't? I Yeah. heard it. You'll have to watch the movie later and maybe you'll hear it. That's all. Okay. Did you hear that one?
Maybe。那OK，好啊，治疗结束了，你现在感觉怎么样？让我感觉非常的棒。虽然怎么说呢，我过来的时候本来是想要调整一下我的腰和我的那个，但是我发现刚才刚才我们一起就是找到了，在做这个测试的时候，发现了我身体上其他一些地方的问题，然后也通过这个图表的方式呈现出来了。那现在我觉得那些画红的区域都得到了有效的改善，所以我觉得这次的治疗非常的成功。哦，谢谢。好，我和天一在 ChiroCare 开了康，下次见，再见，拜拜。拜拜。